Talagang tinodo mo pa yung hagis, ha? Rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the great Western. I knew one thing was real. I fell in love with you. Buddy, iisa na lang yan. Sisirain mo pa. Okay lang yan, ang mahalaga buhay ka pa. Una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Yung isa talagang dead ma lang eh. Una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba. Kaya naman pala, ikaw mamerto may kasalanan eh. Habang hawak ko ay money, sila binabaha. What? Blood control, tas hindi ko ginawa. Blood control, tas hindi ko ginawa. Habang hawak ko yung money, sila binabaha. Blood control, tas hindi ko ginawa. Kahit naman ako kung nandyan ako eh. U dresu Dinama. Ja sam Valentina Miletić, a sa mnom je tko drugi nego gospodin Rajko Magić. Partida na, kakabakuna lang ni ate niyan, ha? Wow! Buti na lang nakasombrero pa siya. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Buti na lang talaga nasa simbahan. Sa'yo niya talaga balak ibigayan. Get closer, get closer. Nakalimutan ni ate, dadaan sila dun. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's 200. Buti na lang di natamaan si father. Слава тебе, Христе Боже! Gusto mo lang naman magpahingi. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. You can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Ano ba yung gate nyo? Nakadikit lang? A lo que yo vine fue a esto. Ang swerte talaga, biglaan yan eh. Nay naman, slide po yan. Saglit na napunta sa heaven si Buddy. Gusto nyo lang naman mag-camping eh. Nakakasira nga naman ng mood yun.
Imbis na manghuli ng isda, ikaw hinuli ng isda, no? Naisip nyo ba paano nyo kukunin sa taas yan? Dile que sí. Sería mañana porque hoy ya la cagamos ya. Sería mañana porque hoy ya la cagamos ya. Botamos la pared que no era hoy. Lo que vos verás. Sarap-sarap ng sightseeing mo, no? Sabay ganun. Yes, I'm talking about right here. Back order. Wow, grabe yun. Nasaludo ko sa mga nakaisip niyan. Vocês que nunca viram embarcar carro? Aí, ó. What? Ela tá estacionada aí, ó. A altura. Ele abre as 2 vezes. No! Oh. Aba, yung muita I got a bad feeling about this. coragem. Foi. É muita coragem. Daming pwede tamaan yung patalaga. Nothing beats a Jet2 holiday. Holiday. And right now, You can save £50 per person. Kakagising mo lang eh, no? Parang sinimplihan pa ni ate yun ah. wow! Make it twerk. I'm a dog. I'm a flirt. Throw it back. Make it clap. If you scared, go to church. Her neck, her back. She a star. Her milkshake brings all the boys to the yard. Ang init na nga, lalo pang pinainit ni ate. Tapos naka-gloves ka sa kaliwa, no? Sudah. Nahiya pa, di pa sinagad eh. Di siya makapaniwala eh. Nothing beats a Jet2 holiday. Beats it. Get you holiday. Right now. You can save £50. Di pa natitikman, ubos na, no? Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!